द्वितीयोऽध्याय सुत उवाच कहन्ति सुक महामुनि ଶୁଣ ରାଜନ ଚୂଡ଼ାମଣି। ସୁକ ଉवाच ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ଈଶ୍ୱର ଶରୀର ସମେତେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ ମନ ଧରି ସୁବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଯତ୍ନ କରି ସେ ହରି ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ଆନକେ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ସେ ସର୍ବବୁଦ୍ଧି ଅନୁଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଜଳ ନିଧି ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଯାହାର ତହୁଁ ଏ ଜଗତ ଆତ୍ମାର ତୁଲେ ଉଦୟସ୍ଥ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପୂର୍ବ କାଳେ ସେ ଆତ୍ମଯୋନିଏ ଶୟଳେ ଆତ୍ମସ୍ମରଣୀ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ସର୍ଜିଲା ଏ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳେ ପୂର୍ବେ ଯେମନ୍ତେ ଥିଲା ବିଧି ତେନେ ଧାରଣା ବଳେ ସାଧି ଆତ୍ମାକୁ ପାଳି ପୁଣ ହରେ ବଣିଜ ଯେହ୍ନେ ବଣିଜାରେ ସବଦ ବ୍ରହ୍ମର ଏ ପଥ ଯେ ମାର୍ଗେ ଯିବ ଆତଜାତ ପଡ଼ି ଭ୍ରମଇ ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ କିଛି ନ ଲଭେ ଲାଭ ପଦେ ନାନା ଦେବତା ଦୀକ୍ଷା କରେ ବିଅର୍ଥ ସୁଖେ ମନ ଧରେ ବାସନା ମାୟାମୟ ଜାନେ ନ ବୁଝି ନିରତେ ଭ୍ରମଣେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଯେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଜାଣଇ ବେଗ ସତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ ମୋହି ଭ୍ରମଇ କିସ ଅର୍ଥେ ଶ୍ରମ ଲଭଇ ଆତଜାତେ ଲାଭ ନ ମିଳେ ମୋର ହସ୍ତେ ଏଣୁ ଏ ପଥ ଶ୍ରମ ତେଜି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା ଲାଭ ଖୋଜି ପ୍ରୟାସ ଦୂରେ ପରିହରି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାବୋଧ କରି ଅଳପ ଭୋଗେ ଆତ୍ମା ପୋଷେ ବର୍ତ୍ତଇ ଅବା ଉପବାସେ ଥାଉଁ ଏ ବସୁନ୍ଧରିୟଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲଙ୍କେ କି ସୁଖ ସମର୍ଥ ଭୁଜ ଥାଉଁ ବାମେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଉପାଧାନେ ଅଞ୍ଜଳି ଅଛି ଯେବେ ହସ୍ତେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରେ ଦିଗବକଳ ଯାର ବାସ ବସନି ତାର କିବା ଆସ ଲେଙ୍କଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ପଥେ ଦେଖି ତାର ଗ୍ରହଣେ ହୁଅନ୍ତି ସୁଖୀ ଥାଉଁ ସମର୍ଥ ଦୁଇ ଭୁଜ କୃତ୍ୟ କିଙ୍କରେ କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରୋହୀ ମନ ଯାର ପାଦ ଗଜ ତୁରଙ୍ଗେ କିସ ସାଧ ଫଳ ପୂରିଛି ବୃକ୍ଷେ ବନେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଭିକ୍ଷା ଅନେ ନିର୍ଝର ନଦୀ କୂପସ୍ଥଳେ କି ପ୍ରୟୋଜନ କମଣ୍ଡଳେ ପର୍ବତ ଗୁହା ତୃଣେ ବେଢ଼ି ସେଥାଉଁ ଗୃହେ କିମ୍ବା ପଡ଼ି ଏମନ୍ତ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ରମନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ଷଣ ଉପାୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ ସେ କିମ୍ପା ଧନ ଗର୍ବି ଲୋକେ କ୍ଷଣେ ଭଜିବେ ଆତ୍ମସୁଖେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମଚିତ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲଭନ୍ତି ଅନୁଭୂତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଏ କୃତକୃତ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନନ୍ତ ଏଣୁ ନିୟତ ଆତ୍ମା ଯୋଗେ ଭଜିବ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଯୋଗେ ମୁଁ ତୋତେ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସେ ଏଣେ ସଂସାର ହେତୁ ନ୍ୟାସେ ଏ ଭାବ ଅନାଦର କରି ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଚିତ୍ତେ ଧରି ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଗତି ଏ ମାୟା ସଂସାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦେଖ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଯମର ଆୟତ୍ତେ ବୈତରଣୀ ନାମେ ଦେବୀ ଯାତନା ମଧ୍ୟେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତହିଁ ପଡ଼ନ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବା ରଖୁ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଫଳ ସେବି ଅଶେଷ ଦେହେ ତାହା ଭାବି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପମଣି ଯେଣେ ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଭାବେ ଏ ନର ଶରୀରେ ଧାରଣା ଯୋଗ ନିର୍ବିକାରେ ସ୍ୱଦେହେ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶେ ସେ ହରି ଘୋର ତମ ନାଶେ ପ୍ରାଦେଶ ମାତ୍ର ରୂପ ଧରି ବିଜୟେ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ରୂପ ତାର ଶୁଣ ସୁମନି କୁରୁ ବୀର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭୁଜ ଚାରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଗଦା ହରି ଧାରଣା ଯୋଗେ ଏହା ଚିନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଲୋଚନ ଅମଳ କମଳ
कदम्ब जिज्ञाल्क सुरंगे पीतवसने सोहे अंगे सुवर्ण किरीट कुंडल सुंदर अलका कपोल अमूल्य हार वक्षस्थले रत्न केयूर बाहुमूले हृदय पद्म मध्ये स्मरी जे पाद ध्याये ब्रह्मचारी से पाद लक्ष्मी रे चिंतित दिशई अत्यंत शोभित श्रीवत्स कौस्तभ मणि सुवर्ण सूत्रे सुखंजनि आजानुलंबे वनमाळे स्कंदुवेष्टित वक्षस्थले रत्नमेखला कटिमाजे अंगुष्ठे मुद्रिका विराजे अंगद नूपुर कंकण विविध अंग आभरण अमल पुष्प शिरे सोहे नीलकुंतल जन मोहे सुंदर हृषित वदन अंजन विराजे नयन भ्रुभंग अनुग्रह मुख भ्रुकुटी कुटिल सुरेख अनेक अनुग्रह जहि संचित होइअछि रहि एमन्ते ईश्वरर देह चित्ते चिन्तिव चिन्तामय जाबत धारणार बळे मनकु रुहाई निश्चळे ताबत एक एक अंगे नित्ये भाविव बुद्धि जोगे हास्तवदनुपाद जाए भाविव विष्णु स्थूल देहे स्थानकु स्थान ध्यान करी छाड़िब अपर आबोरी जाबत बुद्धि ये शरीरे परमे भक्ति न विचारे जाबत विष्णु निज देहे न देखी तत्वर उदये ताबत स्थूल रूप चिंती चित्ते स्मरिब नीति नीति सुखे बसिब स्थिरासने स्थूल शरीर जोग ध्याने एमंत करिब धारण जाबत न लभे मरण एमंत जोगिए देह को जेबे इच्छिब छाड़िबाको पवित्र पुण्य तीर्थ काल मनरे न करी विचार जोग साधने पंच प्राण साधिब समाधि धारण आसन प्रत्याहार बळे मनकु स्थापिब निश्चळे मन समेते इंद्रिगण निर्मल बुद्धि रे संयम से बुद्धि क्षेत्रज्ञ प्रमाणे आत्मा रे क्षेत्रज्ञ को जानी आत्मा रे आत्मा को निरोधी एमन्ते जे जन सुबुद्धि आत्मार लाभ लभे हेळे कर्म छाड़िब तेते बेळे ए भावे जीवर निस्तार कालर नाही अधिकार देबे न पारे तारे हिंसी त्रिगुणे न पारंती पसी इंद्रिय गणे अगोचर जहि महत तत्व दूर देबे न पांति जहा चिंती न जाणु बोलंती दुरात्मा भाव परिहरि सुहृद भाव चित्ते धरी जे अटे वैष्णवर धाम परम पद जार नाम से पद हृदय धरंती सर्वत्र श्रेष्ठ मने चिंती ए रूपे साधि मुनि जन परम पदे करे स्थान जेबे न पारे साधने तेबे विज्ञान शास्त्र ज्ञानी नासई विषय बासना नाही ता मायार रचना जेबे ता देह त्यागे मन तेबे साधिब दृढ़ासन वाम चरण पछ भर तेणे निरोधी मूलाधार मूल पवन ऊर्ध्वे तोली नाभि पवन संगे मिली बेनि पवन पुणी बळे स्थापिब हृदय कमळे तहु तोलिब तिनि प्राण कंठे जे बसई उदान व्यान पवन तार तुली धरी स्थापिब ताळु मूळे तहु कुंभक साध्य करी प्राण को भ्रुमंडले भरी निरोध करी सप्तद्वार स्मरण करिब ओंकार जेबे भोगरे मन नाही मुहूर्त अर्थ तहि रही नियत थाई जोग बंधे तेबे स्थापिब ब्रह्मरंध्रे निश्चल जोग दृढ़े साधि तत्क्षणे ब्रह्मरंध्र भेदी परम पदे तार गति देह इंद्रिय पाशोरंती
हे नृप जेबे ब्रह्मपद बोलिब प्रयास आस्पाद जे सिद्धि देवंकर स्थान जे अष्टनिधिरे संपन्न ब्रह्मर ब्रह्मलोके स्थिति जे स्थान भोग मने चिंती गुण समूहे गुण सिद्धि जे बाबांछई सर्वसिद्धि मन इंद्रिय गण मेळे तत्क्षणे से लोकरे मिळे जोगेश्वरंक एहु गति परम पुरुषे बोलंती हेमंत तिनि लोक जिणी शुण कहिबा परिमाणी जे कर्म साधे कर्म कांडी से काहीं जीव उठ दांडे केबाल भीव कर्म भावे समाधि विद्या तप जोगे जे ब्रह्म लोके मने करे प्रथमे अग्नि आश्रे करे सुषुम्ना रंध्रे ब्रह्म पथे ज्योति प्रकाशे ऊर्ध्व गते विधुत कल्मष शरीर से चक्रे स्थित शिशुमार से शिशुमार चक्र सार से चक्र तले ध्रुवपुर विश्वर नाभि से बोलाई आत्मा स्वरूपे तहु जाई प्रवेश परम स्वरूपे ब्रह्म निर्वाण महर्लोके कल्प आयुष देव गणे जहि रमन्ति अनुक्षणे से पुणे कल्पक्षय काले अनंत निश्वास अनळे दहन देखी अंतरिक्षे अनंत शयने प्रत्यक्षे सिद्धेश्वरंक स्थाने पसे वेदजा ब्रह्मलोके घोषे बेनिर्पराध जहि गणी से ब्रह्मलोक परिमाणी संसार कर्ता जे बोलांती से ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्थिति से पुरे नाही दुख शोक जरा मरण उद्वेग चित्त अनर्थ हेतु नाही जन्म मरण भय काहीं केतेहे काले से भुवने थाई चिंतई अवधाने लिंग शरीरे पृथिवीरे निर्भये से स्थले विहरे पृथिवी रूपे जले जाई जे इष्ट भोगता भुंजई अनल मध्य तहु स्थिति ज्योति स्वरूप प्राण चिंती पवने करई संचार धरई पवन शरीर से वायु काले नभे पुरी से नभे लिंग रूप धरे गंध कल्पई घ्राण मात्रे रसकु रसना समिते दृष्टिरे रूपकु संहरे पवन बसे चर्म परे आकाश गुण कर्णे भरी हे रूपे प्राण सूक्ष्मे भरी बुद्धि इंद्रिय भाव एणे पंच तन्मात्रे परिमाणे ए अहंकार तिनि गुण बुद्धि इंद्रिय दिव्य ज्ञान पंच विकार पंच देवा मन समिते करी सेवा ए पंच देवता समिते सूक्ष्म स्वरूपे महतत्वे से तत्व गुणर संधान प्रधान देहे होई लीन से नित्य शांति सनातने आत्मा निरोधे आत्मज्ञाने प्रवेश करे विद्यमाने विज्ञान आनंद चेतने आनंद ज्ञान रस भोळे शांति लभई सुनिश्चले हेमंते धारणानुभावे निश्चेप सई वासुदेवे अंते लभई जेउ गति ताहाकु बोली भागवती जहि पशिले आत्मा मन न लभे पुनरागमन शुण हे नृप परीक्षित जेणु पुछिलु भागवत तेणु कहिली श्रुति जोगे तोर समीपे अनुरागे दैबे काल अवसान एबे कहिबा दिव्य ज्ञान ब्रह्मार तपे होई तोष विष्णु जे तेले उपदेश जे सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति स्वभाव सिद्ध वे निगति से पथ कहिबी मु तोते एबे तु शुण एक चित्ते संसारे संचरई जेते तांक तारणे पथ जेते एहिटी जान शिव पथ तातहु भक्ति जोग जात जे कथा शुणी प्रिय भावे भक्ति लभे वासुदेवे ब्रह्मार तप कष्टे हरि जहा कहिले दया करी
ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ସାର ସକଳ ବୁଝି ତିନିବାର। ଯେ ଭକ୍ତି ଜୀବ ସୁଖ ପଥ ଏ ଭାବେ ହେଲା ଆତ୍ମୀରତ। ସେ ହରି ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ନିତ୍ୟ ବିହରେ ଆତ୍ମପଦେ। ବୁଦ୍ଧି ଲକ୍ଷଣେ ଅନୁମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। କେ ଅବା କରିବ ଗୋଚର ଜଗତ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ଏ ଘେନି ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଭାବେ ସର୍ବଦା କାଳେ ସର୍ବଠାବେ। ହରିଙ୍କି ଶ୍ରୁତି ପଥେ ଶୁଣ ମୁଖେ ନିରତ ନାମ ଭଣ। ସେ ହରି କଥାମୃତ ରସ ଯେ କରେ ଶ୍ରୁତି ପଥେ ଗ୍ରାସ। ବିଷୟ ବିଦୂଷିତ ଚିତ୍ତ ପବିତ୍ର କରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ କମଳେ ପଶଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ। ଏ ଭାଗବତ ରସ ଯେତେ ସୁଜନେ ପିବ ଶ୍ରୁତି ପଥେ। ବିଷୟା ରସରେ ନ ରସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ପୁରୁଷ ସଂସ୍ଥାବର୍ଣ୍ଣନ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟୋଧ୍ୟାୟ।